مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه كلمات أغنية معروفة جدا، وسأقوم بترجمة هذه الكلمات أو الجمل إلى اللغة العربية. والأغنية هي أغنية ستروما بعنوان أوتي بابا. سأبدأ الدرس على بركة الله. Dites-moi d'où il vient. Dites-moi d'où il vient. Dites-moi قل لي d'où من أين il vient أتى. Dites-moi d'où il vient أو dites-moi d'où il vient. Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Enfin je saurai où je vais. وأخيرا je saurai أعرف où أين je vais أنا ذاهب. Enfin je saurai où je vais وأخيرا أعرف أين أنا ذاهب. Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. قل لي من أين أتى وأخيرا أعرف أين أنا ذاهب. قبل أن أكمل مشاهدينا الكرام، أطلب منكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب. شاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب بالضغط على مشاركة، وستجدون جميع وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب. وشاركوا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك. وأيضا أطلب منكم الضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سابوني، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. سأكمل. قلنا dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsque on cherche bien. Maman dit lorsqu'on cherche bien. Maman أمي dit تقول, le verbe dire au présent, que أن lorsqu'on cherche bien. أنه عندما on cherche نبحث bien جيدا. Maman dit que lorsqu'on cherche bien. أمي تقول أنه عندما نبحث جيدا. On finit toujours par trouver. On finit toujours par trouver. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. أمي تقول أنه عندما نبحث جيدا في النهاية دائما نجد ما نبحث عنه. مثلا سأقوم بالترجمة. On finit في النهاية أو ننهي ذلك البحث toujours دائما par trouver أي نجد بين قوسين ما نبحث عنه. On finit toujours par trouver أي من يبحث كثيرا يجد مبتغاه. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. أمي تقول أنه عندما نبحث جيدا في النهاية دائما ما نجد ما نبحث عنه. سأمر الآن إلى الجملة التالية. Elle, أي maman, dit qu'il n'est jamais très loin. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Elle dit أي la maman. تقول et elle dit تقول qu'il n'est jamais أنه très loin ليس بعيدا. jamais أبدا. jamais تعني أبدا. ليس بعيدا très loin. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. تقول أنه ليس بعيدا. Qu'il part très souvent travailler. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Qu'il part très souvent travailler. Qu'il part très souvent travailler. Qu'il part إنه يغادر. très souvent كثيرا أو غالبا للعمل. كثيرا للعمل.
qu'il part très souvent travailler. إنه يغادر كثيرا للعمل. Maman dit travailler c'est bien. Maman dit travailler c'est bien. أي تقول أمي أو أمي تقول أن تعمل فهذا جيد. Maman dit travailler c'est bien. تقول أمي أن تعمل فهذا جيد. Travailler تعمل. C'est bien جيد. فهذا جيد. C'est bien هذا جيد. Bien mieux qu'être mal accompagné. Bien mieux qu'être mal accompagné. أي أفضل جدا من أن تكون bien mieux أفضل جدا qu'être من أن تكون mal accompagné لك رفقة سيئة أي صديقات أو أصدقاء سيئين. Bien mieux qu'être mal accompagné. Maman dit travailler c'est bien. Bien mieux qu'être mal accompagné. هذه الجمل ستساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية. فقط تابعوا معي. فهي كلمات لأغنية ستروما بابا أوتي. أغنية عنوانها بابا أوتي. با vrai غير صحيح. pas vrai غير صحيح. où est ton papa. أين هو والدك. où est ton papa. أين هو والدك. pas vrai غير صحيح. où est ton papa. dis-moi où est ton papa. dis-moi où est ton papa. dis-moi قل لي où أين où est ton papa. أين هو والدك. dis-moi et تعني هو ton papa والدك. dis-moi où est ton papa. sans même devoir lui parler. sans même devoir lui parler. دون الحاجة إلى التحدث إليه. sans même devoir lui parler. دون الحاجة إلى التحدث إليه. sans دون même تعني حتى. دون حتى الحاجة devoir الحاجة أو الواجب lui parler إلى التحدث إليه. lui تعني إليه parler التحدث. il sait ce qui ne va pas. هو il sait هو يعلم ce qui ما ne va pas ما هو الخطأ أو ما هو غير لائق. هو يعلم ما هو غير لائق أو ما هو الخطأ. il sait ce qui ne va pas. il sait ce qui ne va pas. وهي جملة متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. sans même devoir lui parler. il sait ce qui ne va pas. سأمر الآن إلى الجملة التالية. ah sacré papa. أي تعني التأوه. sacré المقدس. بابا أبي المقدس. sacré papa. أبي المقدس. dis-moi où es-tu caché. dis-moi où es-tu caché. قل لي où أين es-tu caché. أنت مختبئ. dis-moi où es-tu caché. قل لي أين أنت مختبئ. dis-moi قل لي où أين es-tu caché. أنت مختبئ. ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. هي كلمات بسيطة. ça doit هذا يجب أن. faire au moins أي لا يقل عن. faire au moins لا يقل عن. 1000 fois 1000 مرة. que j'ai compté mes doigts
وأنا أعد أصابعي مدوى أصابعي compter أعد أو أحسب compter أعد أو أحسب ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts هذا يجب أن لا يقل عن 1000 مرة وأنا أعد أصابعي أوتي بابا أوتي أين أنت أبي أين أنت أوتي تعني أين أنت أوتي تعني أين أنت Il y aura bien un jour où on y croira plus. Il y aura bien un jour où on y croira plus. سيكون هناك يوم الذي سنؤمن به أكثر. Il y aura bien سيكون هناك un jour يوم où on y croira الذي سنؤمن به plus أكثر. Un jour ou l'autre. On saura tout papa. Un jour ou l'autre, on saura tout papa. Un jour يوما ou l'autre. نقول un jour ou l'autre أي يوما ما أي يوما ما وهنا un jour تعني يوما أو آخر أي تعني يوما ما on sera سنكون tous جميعا papa أبا un jour ou l'autre on sera tous papa un jour ou l'autre on sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu et d'un jour à l'autre on aura disparu أي ويوما ما سنختفي et d'un jour à l'autre on aura disparu ويوما ما سنختفي serons-nous détestables serons-nous détestables أي هل سنكون مكروهين serons-nous détestables serons-nous admirables أي هل سنكون رائعين serons-nous détestables serons-nous admirables هل سنكون مكروهين détestables admirables رائعين أي عكس détestable محبوبين admirables محبوبين أو رائعين des géniteurs ou des génies des géniteurs ou des génies des géniteurs أي ولودون أو des génies العباقرة أو عباقرة ولودون أو عباقرة أي نلد كثير من الأطفال أو عباقرة dites-nous qui donne naissance aux irresponsables dites-nous qui donne naissance aux irresponsables أي أخبرونا أو قولوا لنا أخبرونا qui donne من يلد naissance يلد aux irresponsables naissance aux irresponsables الغير المسؤولين أي الآباء الغير المسؤولين من يعطي الحياة هنا لغير المسؤولين أخبرونا naissance هي الولادة أخبرونا من يلد الغير المسؤولين أو من يعطي الحياة لغير المسؤولين tout le monde sait comment on fait les bébés tout le monde sait comment on fait les bébés tout le monde الجميع sait يعرف comment on fait les bébés ما يقوم به الأطفال tout le monde sait comment on fait les bébés tout le monde sait comment on fait les bébés mais personne sait comment on fait des papas mais personne sait comment on fait des papas لكن
personne لا أحد sait يعرف comment on fait des papas ما يقوم به الآباء. mais personne sait comment on fait des papas لكن لا أحد يعرف ما يقوم به الآباء. monsieur je sais tout on aurait irrité. si ça سيدي monsieur سيدي je sais أنا أعلم tout on aurait أننا جميعا سنورث. c'est ça هذا كل شيء. c'est ça هذا كل شيء. monsieur سيدي je sais tout on aurait hérité tout on aurait hérité. c'est ça أنا أعلم أننا جميعا سنورث أو نورث أي سيرثنا يوما ما أبناؤنا. أننا سيدي يوما ما أنا أعلم أن يوما ما سيرثنا أبناؤنا يعني سنموت. dites-nous où c'est caché. أخبرنا أين هو مخفي. dites-nous où c'est caché. dites-nous أخبرنا أو أخبرونا où c'est caché أين هو مخفي. أخبرونا أين هو مخفي. ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. bouffer أي نأكل أو ننفخ. ça doit faire هذا au moins لا يقل 1000 fois عن 1000 مرة. كنا التي بوفي نفخنا أو أكلنا ندوى أصابعنا. ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. مشاهدينا الكرام هذه هي كلمات أغنية أوتي بابا لستروما. أنا فقط كتبت لكم هذه الكلمات لتتعلموا نطق اللغة الفرنسية وأيضا قراءتها وأيضا معاني الجمل. مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.